assalamu alaikum radio foot Kerakunda pakaw auditeur lu ngal be kondon min be la moy le panel auto dia en direct ngal be kondon nak bi mo be ligne do machallah mte mo be to fo min ben la moy le youtube fana ngal kondon dir nyaani mala han ka bi albadi ma arfan lam konte wol murutale nan commune de Dakar kany min kala émission présentale min kete rétro et souvenir bi nak édition spéciale mbol présenter la le après ni min bina ka tala bina présenter la ñaatu de mon bari janni mba commencé la sindo ko ñol kondon min ketan animateur di Kabiro Camara depuis Dakar ani Lamine Fossat Diassi ndo ko ñom min keta Serif Makolon Tourati nga fana kondon c'est fo soli monsieur Koumami Silla ani no technicien réalisateur Ousmane Wulu depuis Espagne ba fana kondon ya ñemal yo han kabe comme nga fa la ñami bi édition spéciale mbol présenter la émission rétro et souvenir na invité nak Alpha Lamou mol Fama Lamou nkaramo malamu machallah ay Madina Swane Alpha Balmu atelamu jela alkalote ka fay Cheikh Mouhamadou Kanna Mori Swane yo na luntamba ensemble na ay dunna ani auditeur le ñoo kon don ay présenter mo le do ni ngajale sen caméra bi li ñoto machallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح أقفال القلوب بمفاتيح أنوار القلوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. رجو مولو مبال كوندونا من رجو فوت كراكولا كولتي إن يالونكو بكاو بير رجو لم دنيا بير رجو لم مبال تنتو لا كالي جاي كامانسيا دامما كان يلونكو كافوكو la fole mu albulu mi satin na ko dunya ko no polim be ken min albe den tamen na pakaw to fo si do mon dillon no ge mi do mon dillon waya fay ndo taka o kono balten to la kali ge inte de to mo Muhammad Kanam Swane rete o Muhammad Kanam Swane ye to la min na wala mo fama mamati wala pakaw lo nyami akonni ko mama be kankili wala mbetem bo min to ala ka fana sate fana Madina Swane ya karfan telema kantar kamma khalifoye bal tentula kali jeyi asimi lonko ka ko nto morati barinna baro abenna talibe ya kono le benin talibe ya bata je fana abenna animateur ya kono ani agent leader de développement fana muntile mi yalan ko banko kan fen ne atra yiwa ko min banko kan anda berasa beda proses ba man na bank kam man tra minto do ko jado ko la ne atra bolsi développement ki je alhamdulillah rabbil alamin ma beto betel wala mo ma folote sinu fo no ale folo alhamdulillah mama Swane ngi kondon ngi tentu ngi jayi ele dankumo ako se warta bala auditeur be par ma voix mo be kondon yo be mo fana kondon na baake mini kacaani soni andi mbulu min keta koto mati Lamine Swane ani ado ma ñul temu Malan Swane Ibrahima Swane ni toute la famille Swane yo mama sen ya fa ñami la présentation ko machallah e mo acteur de développement netim e mo historien fonati kandi mu safer lati pakawlo tari ko le kisoro ki je safero ki je ngamra kacha bina dikki ba kilo ka bar jannin kadu ko no lafreke ñi ka min wala munam Madina Swane d'abord lafre yolo fonni asate ñimbe min tole alota ñadile mun relation mo Madina Swane ni pakaw fonati mo notamment sate mi ka fuje jannaba baraka ngela ko momoyle Madina Swane à l'autre le 3 mars 1951 mi ya fondé ka fole Cheikh El Hadji Mohamed Salim Swane be alon silo non de Niassène Swane pakaw beto o sate alota wala kono alota karandiro kama alin kuluro Madina Swane mu jannalati kadu ko ni jelo abata jannale kata ji bar jannaka jelo abata jannala tata karamulo abodo tata Cheikh Sidi Baba ya Mauritanie bida bonne Cheikh Sidi Baba ya nala janna ala talibul commencé ta siya te manan kunno re janna na tata bonan je ana dum ala ta sinya seni asito je fa sangi tan ani woro ko je ikaye Niassène Swane abodo Niassène Swane a fonata fonction sate lo ko dame Madina Swane le 3 mars 1951 wo sate wolo Madina Swane te abe département de Sédhiou région de Sédhiou commune de Guiréji arrondissement de Guiréji abe abo Madina Swane be wala ko
ab sate ko lori wolto wala madina san ali janna la relation wala mu yinti ko ali janna bu sate kilo mu ko la kilo la janna ba min be janna ba o janna ba ko legbe madina san fana mashallah mama yo mashallah comme ya fanya mi madina lotol kam jemu sate limian ko karandiro modelo wala nin kuluro mais moro karawno mais te nata fanka ye tubabu karawke yake min dole nata tubabu kar yake min dole parce que ngaje ka livre sa fek tubabu la donc nata intéressé fana ko sate le foy kitanu infirmier di et acteur de développement di bo option yi muna ni wo choisir mune plus foyte wo choisir ani ni wol karawke fana te wol karawke min dole d'abord janni mina dunne la livre ni kaja kon alhamdulillah o be ala la kiti abora kono karan yin market lat fan karan do min to awol ka me autodidacte o bol le kon ndele nga juubi fama awalin na siata aro walin na kono mbuka nyola kaw moy wala siata o tembo ne le telefona safe aka safe moli arabo kan la bal mo fula ka jabi ba ta arabo kan la wol bambar fo de jabi ti an buwakar sa ko kes o kola na le telo safe min arabo kan la jama ba ka jabi na bandi ka kan la wala france kan la france ka safe la ni ri ngaw situation lu bibi ya no kan la sero no ko nata juben kon min def ni ko fante ante mba karanda dar wolu ta man da kora bawa to min ko afon la banque to ko ka ko min ante wuluta ko ay moso de mi yalan ka be kando fala tan min fo albitu ma fundo batay na ko ka fo ngamela fasi ka asina wona asina suti anno to abu kan be akete nyama nyata taraji ngam wakili ko wala abalo na lu min na ngakele wotu mo ya tara na sif na kara ko be suti na kan do moy min le tero na tan siri nyanta karan wala e biril ma akala muta nata banke ni na ko ka fo ko abbo to babol min ma ambasa mbona na to la kan nata fa nata kili ay min ka ko lu mode ci bala moy bal ay kili na fa ay min kan ka ko na ke tan da hando kam ga lin le tero na ta janto fo ngabate ngata kara ka ko lin kan sirla na ta fo ngabo ci ta kan sirol dal fa be te mon to bila kullo to mo ate bula te dirbu ka ko aw ma nga jewal nyama wala nan ta ko batanga karaw ka bawo ni fi tamatu baba ya ko don ka malla nan to sunata no siro aya te bi wakata fala nga kata fo ndam fata nara ta sen charle fran da e fenke jang sejo kandira libro ke dara nga certificat soto nyala mi alon ka manke den doti fona ma bete ji bina la ke mboto to continue ta fana ko ke kakara continue ka nyini ndiro ke to wotu mo len nata bala nyini ndiro ko mo nyini son nata buru ni sa fe ke libro nak wa kala nata usilo la anina sa fe ro fana nata usilo la jararo o se jo pitalo le to mondiro ko madina sate la ko je nyata kala jar kenda sate bara woni to bo fon to ni alon ka ya afon suti to wa kala sate mon nata mirin ne ko fonga ke yemmane ne laba man benno nata wakilin dun daji nata ke ndata nga formation ke kabiri ngam bandi alhamdulillah rabbil alamin nata do ko yike wa bol nata bonan tubabu du nata kafumma ni do ko nata beti abaki ni do ko ke médecin min yalan ko tuba médecin min tata sey janni be yaaki boda je fana bol min yalan ko keta ko tubabu do je volontaire modi o fana e londo so do yiri jambo la karola no fana jaral londo karawol no ndo ko ke ala nata nyilla ni jem ko yiri jambo la jaral o fana karola nga fe mbalonji fo nga kitabu fula safe no fana le be mbulu man publier fo lo bari be kerine ni alan ko yiri woyri kam jaral be be jele abe saferi maniga kawala saferi jola kawala saferi fula kawala saferi sere kam al saferi bambaran kawala be saferi en tout cas banko kawlu be la yo sara ko le kawla be ala ko kitabul fana be mbul woto ya alhamdulillah rabbil alamin ila parcours ngamra say ngado mon fa xamu jele la frake ñi nin kamina mi pour kat dum ka jaajum ko min kete pakalo histoire kitabo mi ya bonna bonnetu mom mais imeta a préparer kan kabire men ñi muta mon ko e sanji jama ke pakaw yaro le kay futata alfalma ke ñi nin ka est ce que salo no le futata alfa jimal le mo sate jimal le mo hanin tara manta belon no e min ka fuñu man ni sanji jalle ke a préparer la janni ba bondil yo ñela banque moy fenkiri ne be kere ndiro wol be mbatan lirim bawo
na kuma kan bi ka tano nyoti bake afele ndafana be dam soko ta mbalo man jaba do wala kono nga jube ndata jube ko badu nga funti mol ka ngata nga mol ka candi nga kebal nyinin ka bo keba nyinin ka fana buka keno jama ba keba kilinti akake mol bere ti mo jama ka ben saate to nyinin ka e kacha e kuma kan min no fo ye fonni naka cayin samba damini to mankeno labede dole en taran noto le bantara do tare noto le yo suna banko kan mbimin ndunta jeton tata directement fa da yerle ha mboda fa da yeri anata fa sar swani anin fa ke mo swani mbodo do nya ko ni ma fo nga fo lo nyamende bitum ma tan min la don ko foete be imam fa da yeri sitaba nga kaytu chauffeur mo tala atle bulu jama ba do manding anin fa la mam daram yo fa ke mo dabo nyul jama ndato be tele ba sa fana nin ke bal min ka tiata jete ka fa ko nyam bisa ko anin lay ba sa fu daram ani ke bute daram banta nyim man min ka tiata je madi burela kola wala mo lanjo ni daram te anato ko ma abdullah ani jane daram yo janna kono karola la khalifa min belata radiyallahu ta'ala anhu hadi saqi ibrahim aswani ani janna alfa dul ni fana kacata yo tara wudu kare fana ni wol kacata silla bala kola afalla min silla alaji la min silla mboro fana tara da islamin kacata jenni fa sanji sisi ni fa umar silla min mo me be fa umar silla fa sanji sisi lumin nan ba jela ko otuma shara ta sanji tan sete kadu silla bala jihadi kelim kida ke jihadi kilimu ko barra to to dindi may ka sulol pamba walla kunko to salon ka kete nyanya mo ko mo to kenno boto amonda wolle keta moluti nasu sobata wolle bala ni mol min na la yentara ya ni bon ni mol men kakaja we nga wolle ka funyoma ani ngami ni mol be do kambe mol bulu ngawta ani masalo ndo mol bulu ngawta ani mol min ya lan koy kibaro banko kan ila ko kaw ko yatale mi safe to nyiri kama ba nyi safe nyiri kama wonde mo kaw ko le muslimin sama ibna kala mo le talimanti isa ital ne ko ka fa so tale mo so ta min dole mo la njambalti ani siraka ta jaw nanyulu dana bal mi fana ngi ko ke je ibrahima kamala ko la ni samira bamba fana la ko amonta ngani ni lele kafu nyoma ay ani pakaw banko la lando bina la muslimino fala muslimi ko la ni la ka tamal ni nyami ka mañi bidol ke nyami ka kuyambol ke nyami ka fonko bala sate diandol ke nyami ani ninjalol da banko ka nyami ani nyaka musulman son min yalla ko tamande ka jiya wala be nyaminto ni lel ko bonno ngi kitabo kon ha yo ba ti nyamuto nin ko be wala musate diandol amonda nyilel mo ko moti min yalla ko nyeki kitabo kon pour ngi kamara ko ko kana fili abe nyina mo ngani ne keno je folo be alla moyla wa la fonko suti ana fata bakele yo alhamdulillah suwane ngamara comme ya fo nyamin kacha lota jam fanu la bake so fila kuta problème technique sur ta min kita problème réseau donc sain ndolfla lofta kay nyinin kamina dron question kilim mi anon ko si permettre no développement wala kata comme livre nya be kere na botale c'est déjà publié en français en mandinko yo nemi lafta ka intéressé ka histoire ni maîtriser lafta livre ni na si mol contacter dron dol administrateur on sini ala mol maître ala équipe mol maître no en contact tay si livre ni sur no la damon ko le donc c'est est ce que sina no ni livre le grand axe ko na tra bi tawti jinta be développement no mais grand axe dal mo manam pakalo figure islamique ko min yela ko kacha bi je baake min kita jabata bat d'abord sur là-bas ani sunkari drame sunkari camara nyolo ani fode jambo dol ko konte dol ko drame yo isina no livre ni wol détail do ni expliquer mo le a comprendre mo ning quoi comme ya fa jamin so fela ko kacha lot na jam fano billahi rabbil alamin medamen do ni kacha ni kenya o monta bulu ni ko ya balete wala mo yindi lafere no ay ka kuti no mi yalla ko hanale ko ngalera sabala kala abedi yalla ni wala nyamanu akaw fenne mate ko mi ngafa nyamento na fen ko kono jeunesse de pakaw
bawo bankula mul ba kalli bin amanke pakawti min ba kan wonni la tolam pakaw fana meta l'islam ya kono ila me l'islam ya kono ko fana na kenyalam ko mi ngafo nyamin to pakaw banko min tarta jedo so nin kelle mo bayno kollem bari ka fo pakaw banko en nun kandesa o kandesa banko musulmul kana wala kono e kabanan dole kabanan tilbo dole kabanan karo bela e kanana jol sula mala kanade ka fo minne morol te ni moro ma fa mo sula kamoleti morol de muyti kanay ka dum mol kono bari nyankoli bele nyanko yala to momin fon lo way morol tare kono le ka to ko to mo nyanko na fati ata moro babul ala yake mo musulmol kal du kono wala nyama to le ka musulmol giya e kal ni kasi fo ye wati soto nyo kan watal min yalan ko manna o be dawlon no bare nata ni lon ko kafo o musulmol nata dañiri ke bulu kafo e kalim mako e fon fanal sinna satilu lo ngani moyno e fa fadal mamila ko fadere ba humbale bamba jom manso alfa banu ka manso e ka home ba humbalo ka fa du farimba wala si suna karanta baddi fode herbal ngani lom fana janna fana so nin kelle jedi fen kalam sati lolala buka sidi soane ani sumaila komma bar buka sidi folona la sumaila bulata no mana yo atele bladi wala fana la baynu ko kete wala nyama bladi molla fo mol fana ni minne be jihado ga pakaw je be wuluta pakaw jan yo ngani ndamala so no ko ka ko pakaw kono mandin ko musulmo mandin ko min tatta pakaw kono o mandin ko so nin kelde muyti o man soto musulmo le dundi kono bari atal le banni ka kawoy je benni mandu ala no min nasi labay kila ki ja ko mbali jihadi la nala man tubi e koronta la ko la fay ka ko de kundiren ko silla bala kila kanni ginna to fono baro matin na ko to mo mandin ka fon ko lete mandin ka mo musu so nin kelde to man soto paka on ko fanal mo ko nam mane kani jihadi ke tubindi il faut la lun down min ni jiya wala murote fon kan ka du jihadi la jihadi be wuta paka o janni je bata wuta jannale ala rawlo be saltaba si lawlo de rasilamin ala rawlo be dasilam kemma jawlo ta jamale ala rawlo be jannaba woto ni atra ko min keto nyama woto nyantalo ne ko ka fo paka o bol nyam paka o nata talafana banku woro wulalam nim banku woro wulum paka o ti e ta mod tombi so rosina ke barin sal kollo si data barin sal dande minna wala mo yenti paka o yim banku woro wulo ibalon na minna ko ka fo ni jimala ba fola yaran ko e manke paka ko jimala ba fola karanta banko e manke paka ko adum paka karanta banko min kan ali jaare kira kunda banko min kan paka e manke kilindi karanta ba be sunale jarembe kata kira kunda kan wolbe balmalu nale kartoji baba kele je fore classé do balmalu o balmalu banko lon paka banko lon balmalu mba fola nyaala matum mi asnake mamolti walla mamarewti do je do safo jim ma fo hada ni kamade ke bala sorote ko ka fa wa baba be jarende ko kanda balam anan na selo le ma o selo man na ta bulfa to ka yalo ko ha wa jarem bal madu walin fulo lam sayinde wa ko lata kunti selo ma ko tan na fani fulo le anella wala min tan fulo le an ko se wali selo te amunta ko aboni nyama bir wo kada fo wala be selo te la barata ta am kunti selo ma ko tan yo amunta ko dole nyama e wo ban ko woro wulul kero kan ani sonko du ani jasor ani buje ani jasi ani wali suna bal madu ni dem ban ko woro wulul ni lem pakawt taman se dan tambol falale jame mo ni ludo mi yafo ibe talla wuyindu dalde to ibe do talla sonko du e do tra buje e do e jasi e do tra suna e do tra bal madu musol min yalan koy ko musuman solde modi pakaw banko kan ko musuman solde be to talla birin nan karsia foy naki bu mu dala foy naki marsasula foy naki be fenkela ko bandan di ba wol mu fonko mi yalan ko
wala mo pakaw la misahato de pakaw bola kono woddu a wolne mo kande sati birin jihado mo la musulmo ri jabata ya de proclamation ka fo ko jang abe kala bakaw de ti huna yabuki abadan wala mo yindi ko jammo son ko lati eternité le mata yanta bulkal amunta pakaw lo kunya kera alo nya kera wala ja yimba ko woro falam pakaw yo jebate ko min kata je wala mo yindi jihado lam aya kele afta kelo to akara seda foret si dale manduar kele kata kele mbalati akela manduar simbolo waro kamma pakaw kol mu islamu pakaw bari mo siake so ni kele siatande ballumi na be kala fana ngan kanadi ya so sila kanadi futal mamilal futal mamaka ko na manke ni atra banku mumele mo dembe fombe windala bani saatil ma warta nyaawnya be kelo kilala futal mamina hanna kelo kina mini kina ka fo ba de fode tata je tembo min na bira tan ko kay ay su aya suku arabu kamola yo ba ala karamba so an ya fasari bandi ka kawlo fana ya suku ko ay mo mini kina bubakar ni mo fulo to bubakar ta do to ma ali ako nya ton kan na lalu bubakar fulo fotata aliyu nata wo kola le tato pakora yo beri ya na manduar pakora biri wadi ay kanadi o kewla wala anar kelebulo kina deta sumo sabakina biri wonna da paka on kollata wol kam itata kata yi kelo kata manduar ma ya fuko mun min ballam paka o karo la man fenkele siyata mo beti ji enke na karanta ba bara keto tinya suna karanta ba wolle siyata ala ya ke biri manduar ke silla yi ne declara ko ka silla ko nan ko kire na fulo fele ani mota mole fera ko fata ako ngam men dana ala bulu je bata tal duwa jabi tan de kaso konte nagi ne dana ala bulu fonga to keloto man na to keloto ko fata ko be fata na fulo don fata bol ko wala keta ala tati ira muru da kata la islami lo ko tiltal nan kili lo ko tiltal du kili amunta ko bol ko kul na ka keta fe man sayata ko nim ayatra man sayala mu nte balul parce que man na man sayani ni ndanga mi ni dunda ko wala mu yinti islam ya lo nyim banko kan ako wala mun dela dunda nyim ko di man sayama kante nyim ko ala ake shida beleta ke mo ma jaay jaado ta ke mo ma jaani tubabo na ta be fode jombo mi ka fo jombo konte yo bondi je fereng to nyanta manki fode ge mo basa fun ko le fode jombo drami sawo drami lamfo ni drami yidbe mo lamfo ni swale yidbe mo kele jawaro le te banko kan fode jombo ya kele ala ani fenke yudu ni wali te yedo mandi ani ke mo majale bend ke jebate tambitale si la tambita ke mo majale labo ala fakko konani fode jombo benda wala fode jombo tartawol do fode jombo bi sun karir tubabo le kuyata sejo anata wala to ay kasa fode jombo wala yo sun karir ni tubabo bula nyonda wala atinna kete bulu ni fedinote kemma jadum man aman so wala anata fa dimma fa na ko ni tije wala ke mokka jaleti ni to wawol kana kele ya ata sexy de to ke nam banko kan ko sa ko ni to wawol be fatalal ni e bannim fatole bitalal bannim mom mo lote nyaato jammi ba fa do fatalo bo banna to wawol be no lal bannim to wawol fanal mission banta ni la tawato sita hani yo kalol be bul ni to wawol dun tan yo foto wawol e ta do abada wol mo yende pandaw abonta wala kibari banko moli yo wala pakaw wala ko lo mandi safe o molle la ko yo alhamdulillah ngela banke mo lembe tendulambe jayla ngamira mon do bado fokka ci asina soto no sila ko tewno bari biya fo nyami sofi la kuta e problème technique be kéré parce que lafta ke nyinin ka jannimbe bulala yete fo nyandi wala keta e kitabo nyi la bondo nin sendem est ce que nyim ko sila ko mole intéressé ala mol ba nyinin kan num fana pakaw mol mbebe la moyola ni radio to jang dinnin ke bay be mun message lancer le par rapport au pakaw le histoire na la culture le ka ko nyanta ke la nyaade pour ka conserver ani fana be mun conseil di la mol la fana pour développement na fana la comme acteur de développement également quoi yo ngamira niyo fo rek si bulano ye fo nyandi ngamira to ndo bato fo kaja sina soto no sila ko te no ka bari bi soufa la putam ko yo ngela banke mo insha Allah ka ciao man la fi woy dañ ni sila kilimula lafta ñere lan ka kacha na ko ñen karo ta la sidol minula
don bi lamoy ral min yalan koy ben dala fay sina kilo bulani nin tata nyina minna folo yin kitabo na miro ya itanina ko pakaw histoire be mobe le bulu barabe dale par fori nyal manke kilinti saferul dum mannake ngamata ko nin continue ta lamona abi kibaro mu be fillal bar do man min taba safela nyala kitita la nyala la bal min binale be min lala kan wo be kala fenete mi yalan ko ababu indilal parce que pakaw banko horomo nimbe pakaw kono ima long muni adne kay pakaw ima long wo mu kune de mi yalan ko sinin samo amani nyamo yakon nata wole ndun safero to bar kitabo la yim fundo nim bite ma min nala man ni ka kawla presque o bantal min nala france kawla fana lu min nga de kaso ke Dakar wolum mole min sen asiata kitabo ke mete mi yalan ko moli asa wonim bite ma tili wotu ni ala fanoke molbe kitabo ni sangola woto ngalo ko ka ko fenne mo ndedum ma ngafulu ma jede nga minje wala mo inte archive wala londa mo ni asoto abetal le bulle bi fana male bi ma ayi yatele nyaawo nya lumbe soto la wolum abatal la ni abete min bulu ni ale so simani jadi kendala min ba ni le bulu ma lo mon keta wol be eton be kelu la soso de mi yalan ko e bokuma ko yo fole yo wala mo ko mode mi yalan ko abe keri fole jombo mo basa fu ko leti akon to mo drama te contenta min ka fo ala fa akumo bula parce que ndala basa fu le ni ka jala lay basa fu drama abe nyambi drama abe sangi tanse wasil wasango lay basa fu drama bi je min fana bi je ke bute drama bi je ni be ya itan da fole jombo mo drama rek yo wala tin dan ko je ani woyo bula na ka fo la ya bula drama ndate min da ko drama le mata sulu ala sulu bo min ka ya abada dami na ko konte le mata min karo ka ala sulu boda dami ya monta ko kuma ka boole nyama yo min keta molde interesse kitabo lo wo soto tale alhamdulillah rabbil alamin molde interesse kitabo la baaki yo way jel la manam ko tanke développement yo alhamdulillah développement karola de ngala tentule kato ko ale ma koy ngamin ni hamen ngamira jama bale keta na seno ndunda kono ndunda animateur ya kono do so am 1964 o sawala ngalna formation ke animation na CFA mbata jentara girina mboro nanjere pengo service na banko ka ko minke o service mu me nga banko tourner la kayta ni mon la ko o tembo e o se fore ta ko ku ya bala kono ani douane ke ba do tata je diwdu ni har jeta douane yala ito e bukala bukela ko do mo ko ni je kalmer ko ne landi la joro kam wol be tata kere ne ban na ka chala no be bu mol bulu anin ka environnement ka chami sati nan kanan na wulo be tinya lulu soro tanga ko mal fo do ka fo bodde ni suti kala mo baba nan jele wolum ko mor ka jele ka amanna bayi wo ketal nyala yo ala ya fana birim bo kono ko na ta sele banko kan babu la mi yalan ko sate tan sabanin fey ko yimbe faro be tinya ala ya ke national vili ko ba suki ka ke siloti ala ma ko roto ma mi la dunya ko no baraji be mbul kula min be tambila wala bang bu geni jasin ke so ni nyokan kana mburu ko ke kanyin bla suki ko to do borla kan ramforo nata ko ke ka kije confirmo ka min ke janim projet to mal mi ya kelle nga kelle ngambandi o mu kunati mi yalan ko exploit bala mo tala ma ko ro o kola na beno ben seno développer banko kan na ga mo ben machine so de min yalan ko kabiri tulo bondi ani fonko findi seno fana nga kelle fo nga findi machine so pour ka findo di molu ani be fonko man seno alhamdulillah rabbil alamin nga man seno ko fon katanu banko kan ka birin masasum fokata naki gendela wayta o daro jasin kono bela fakata fo hectare wiri nani nyon mi yalan ko ka man tro di mol lay ka sene ka fen sota kono na animateur ba kono min yalan ko be do ko la kono do final fon bigi min kete nyato on kolti ani modmi yalan ko ni mo partenaire oti do final kanam feji ni be do ko kan na ko nyama développement karola fo nga machine so min yalan ko
ka beno to logo ka machine so de men yalan ko ka manol tu nga machine so de men yalan ko ka ku jamaake dimbe dami nga platform mo fana so to platform mo mi yalan ko nim mo moy fen so de be ba sambara nanke filo be talali mbiyo na tema ibita binyona bina kama walete asamba binyona ni ala ke pon fana banda ko be sonara amunta wuli nyong de ni ko nyong ko be développement ko na mo jama formé nga mo jama ko indi maraîchage o lumi nan do ba natila ko jabo kese dala ko man ko ko ngaki sin nyaaw nya jabo kese mambo jabat nata jaba keso to doa bolle nata wonni ndak fe banko kan ka fi kay tan minna ko mo be kala mi maraîchage o kala mo do la medde oto abu kilo le na ndafana ma koy nata sola magnina ko mi dafta ndafana ngata France jube yan sambandara France kar saba konto kon bare alhamdulillah rabbil alamin nata jebirin nata mbota madina to min nan tara mbita France mun man Dakar je mbita France mbita Dakar lo min wonun ne mbita France woto sino le mbita France nan Dakar korsi mbota Dakar on tara France na France korsi ben nata ko ma arjana tra dunia dulat ngado ko tra dunia kono ali wala ngado ko ko inali ma ki albita bu dala pole ko mi yalla ko sini sama do yalla mun ko kadu go ma fon ninke do jebe Dakar wol man tan Dakar ngel ado ni na ga jantul camera be Dakar France ngabata mi nge France kono do ko la don tebe min kunna birim bata pari kono yan samba gamente provincial to di mari ko senole ke ni bra trakkero kono itata inata ndeka ninni tata ninni inata nene min kam mo tambo ko kusamba non kam mo ngata njabun ko wotu babo wotu babo le tebe do ko la ko la ko ndella jangé few fi ay falin kada ba kile ye few fi tubabu du am suma ya sabra til tanni fi ngata falin nimbe soro biri ngaw be len nata ngay kilin ko ay nga gi ben birim bonnan tubabu du nata mois de mars avril murbe Dakar nata ni mutan ko batum nimmudo tan nga banko kiri ngakacha kato atra ni tubabu do de do ko la min sama tubabu do de banim be do ko la maraîchage ro kul nata banko mo kidi groupe mom mo ni do kidi ti nyanta miro la wurin nga yin ka fo créer mbe mi nyaaton kala ni ita me association de lutte contre l'exode rural a créé le 5 août 1984 wala mun na développement miraw mo développement bo o société le miraw kon ko mbe ka ko non tabe ko nga baraso mbe réaliser banko kan barasi ba ko la do be fo no kolon mi sim banko kan ti ci kolon to kolon tan ani sey nyum me be halibi be barkani mo be jebe la mo bu ka jano ite ka ko jibe la bo ko giyo je misano kilo wo kilo nga be ka do be 4 mètres do be 5 mètres do be 8 mètres oto fenna mo de mi yalan ko alhamdulillah rabbil alamin ngala ten toto ngala fanal ten to kali jayi nya amunta ni ayatra kuma do bal be kasiti be balin kuma tal bulu fana ni na mu kuma de min dambul usil danda o kenu min na wala mu ngi banko mol modi wakili ha lonko moti moya développer la he bonin ke le ngi lon fana ko be la wuto kata ba la ni la kono bara manke nde ko ka fo ko be le baso de la mani modbe fulara to modo bije wa sota ya le na bije modo bije asota mane na tal modo bije na bota ya afodal modo bije na shi ta ya ta sodo woto ma bibe alman ben na sawabo ma ay ben sawabo ma mo be si balu no da dato nde de tuwabo lu min na tuwabo police o nja ko ni ko a ni man fenke ko ni na kayto le nga yi to na so ko na ko ni kayto ni manta ni je risque d'être exposé nga ja ko alhamdulillah nga ko nte kan na biya te mbay 500 francs ko di ko atata sila kala na mur nan ko nga ko ni ko aux États-Africains nga ako de quelle nationalité nga sénégalaise ako mi sera de trouver quelqu'un comme toi nga woy nga niya ja ke do nyama nga tombi woni man woni na ta kule la ntama nga wa trier dum man def la ja ndebe bodal France lu min nam jaati bu kan to fo ñin kamala mi yaati na ka balan nan di nganna passeport nganna sonko bi commandé aéroport to par courrier ya kinyi nan so ko be la lu min nam mandi am ñoy fo me ñoo bon la to na kata aéroport akala malla fi ngakana amalla fi ngamuruna ndel malla fi ngatuji na dinoti
man la fi ngatu be fana ko la min biji ngalon ni bata min biji ngalon ne to keno la ngomunya adu ni nga fenki jan si fen so no la ni man foto ko nin kir fana lu lafta je kalamuta ngay yal bambang kana yuta mini tata kana mo ni nyabo bonni min yalan koy manta e nyabo tala ni ala kirita la nyabo ni nyabo mbodiro ni tinyaro be bola ko min nyabo ta ko man la fo kare min so de ngaso min nata do fana kan ndo nyabo bonni ka fo ko ma e futa la bay ma je ngaso dalin kana o ken na nyaati len bakawla a nyaati le banko la na nyaati ngal falla duwa jabo banko min kan barako be banko min kan moy ko mawdo ne ala kitale be kayre so la je sin hakilo to min do sin be di min ta ay min ki je ifana ya la fay kana fes mo la forna kitabo don ko muna kana bula nyono man tamay nyim be naati mo ala le nyim te nyim bulante ko na ala le te bulan nyinna bari ni wonte nti mo la do kunte nyim tinde dum ta kenol bari ala na tan dunga la ngam min ki je maka mo bele maka mo do ya kama maka mo ngay be kam min me fengi je min man beti affaire ki ada da ne fengi je min beti ya kafunda ni a kew nyama do silanta yinka banem kafuta nyama ko take ko nyemi safe to nyanto be dal kalbo be bon laji arbita mi safe la fana be fenni safe la so mi yalan ko wotti mo jamala sinawa fana mutal bar ni nga nyo danda e bajala ko abeta da fakawi kam min fomma ko mo ka keno ko kirin di ala matale en tan kawma Allah taala e mako e be fen fen ale pakaw samba nyato Allah taala pakaw kalma kana to kalmota to baro mi yalan ko abe kula al baqawati barak balon be tula ay baraka ay ke kayro sabaro da kam mantoro bayrawon mbal ten tula kali jayi radio molu alamal so kayro lan lefta nyine la mam fasi na yanu wate aliyen kili ko min mbalo mambale bakani sumaya be kerin wala yatin bar ni wonte ndalin ti nyanta nyin nam lefta wala fongna nu min kawso do mo la wala diatay mbal ten tula kali jayi be duala almasa Allah taala be jalibi nyallum fewo yinki ka jamala dibela samatatul ada wa rukaba makrullah le be kisam wa ma zalika ala Allah bi aziz inna zalika ala Allah yasir bimanni Allah wa judillahi wa karamillahi wa khayrihi Allahumma salli ala Muhammad. alhamdulillah rabbil alamin abaraka suwani alma dual jabila alma tala tema alma tala ifna so sima bala nin jara kende alma milo nyato alma milo no alma kelele yamro moylati yo badu no auditeur lu ka fale ko bi mbalu la janne fo sila ko inshallah be deuxième partie kelele ni mamma ni ala kitara te mila bakil donc misimuna pakawla organisation ko na benu nyaadi le banko be organiser nu nyaadi le satel be organiser nyaadi fo kordal kono fo ka bilo de fo kana fo kordal kono anala folondo ada kol ni ciosanul jamalu kulli nyolu musu nyolu maño bitu nyolu fo ko yambo ko e tu programme jama bi jela nyanda min kacala ni mobile jamal min tamira banko nyin kan fo cameroun o dol ka inshallah rabbi me kacabe dikilo fanal be kana nadi atama ko ka fala la émission retro et souvenir albenu lamulani cheikh mohamadou kannamori di mama soane madina soane chef de village nol benum kacala ka rendez-vous diale inshallah sila côté on commune de Dakar kanyam tous les dimanches à partir de 19h bi tamuno édition spéciale de inshallah et bi kacan nadi atama so comment fanyamata kila lab kacala bonde natema yo baadu no kalbe konto momo be liñoto en direct mun min lamo wala na plateforme to youtube to ngalbe konto bari bendo ko nyol konto na baake cheikh mohamed sila depuis italie c'est fo soli kera kunna ni monsieur soli modi kebe sidi job bam jakul manyine la ni kabiro camara kata fo fosar jasi ani fona do ko nyum min keta sherif makolon toureti nga fona konto baake ani momo be liñoto momo be lamo wala en direct wala min ben lamo wala plateforme to ngalbe konto ngal tendu kal yo hanka bi ngokon don dro murundi molmo koto comme nga fo nyame rek mini kacha ñu soni andi mbulu fon koto mar la min soane depuis madina soadi nga kon dum bagi ke mo malan soadi ngi fon terma nga kon do ani adoko mandul min kita kamba kar soane depuis France ibrahima soane ani toute la famille soane abdou khadir ngi fona kon do ani famille mu be ngal be kon do le barka baki ka fale ala barka fo sila ko tan inshallah rabbi